Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Dulan usa ka libo ka mga individual apektado sa sunog sa Barangay Tabunok. 2.5 million pesos gibiling danyos. Pagpamato sa babaeng libod suroy sa mga sakyanan sa May Osmeña Boulevard, gikabalakan. Driver sa e-bike gikawatan og cellphone siya pasahero human ng huwam og usa ka gatos. Ug barangay umapad nalakip sa 22 ka mga drug-cleared barangay sa Mandawi City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Moabot sa 167 ka mga panimay ang gilamoy sa sunog sa sitio Manangados, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Sa iranta ang update sa mga nasunugan sa report ni Alan Domingo. Natagboan namo kini mga bata nga naghagdaw og mga salin sa sunog sama sa puthaw, sensiyo ug uban pang pwede nila ipatimbang. Gamiton matod pa nila ang halin pagpalit og gamit sa eskwelahan kay lakip kining gilamoy sa sunog. Nasunog. Wala og mga sinina. Unsa may gamiton nimo sa imong pag-eskwela ron? Absinsa kay mangorta mi. Pasado alas 2 gahapon sa hapon nadawat sa gobernadorhan ang alarma sa sunog sa residential area sa sitio Manangados og ila kining girespondihan. Tungod kay ilawom sa tulay ang mga balay, naglisod ang mga bombero sa pagsulod sa fire scene. Din kutubra sa ibabaw sa tulay o daplin sa kalsada sila nakapwesto. Samtang, ipadayag sa usa sa mga nasunugan ang hinungdan sa sunog. Pag uli na ko dito sa amo, kana kong balay diha, maablihan ka na akong portahan, kay kwartom na ko natubangan. Kalo mo paglingin ako nga ni buto, pag buto, dako na yung kayo. Unya, katong mga trabante di ako patkabok, naglubas sa panagan. O, manay na itabo ng mga welding. Horot kita na, sir. Asa mo mga brief, horot. Ay, So, sa panawagan nato ron sa itong mga manawagan dito ako sa kanang mga, kuhan ba, kanang mga mayang mga kahimtang, mayan tami diri nga, tagaan tami mga ginagmay lang mga, ilang mga super-super hinabang, na okay kayo. 167 ka balay ang hingpit na ugdaw, samtang 22 ang partially damaged. 224 ka pamilya o dulaan sa usa ka libo ka mga tao ang apektado diin nakamugna og 2.5 milyones pesos nga danyos. Samtang giulagway ni Mayor Samsam Gulyas nga ang sunog kagahapon ay labing dakong sunog nga nasugatan sa Dakbayan sulod sa unom ka tuig. Kasamtangang gipahiluna ang mga biktima sa sunog sa Tabunok Gym nga nagsilbing evacuation center. Subay nini gilusad sa mayor ang donation drive aron mas daghan pang mga pundok nga makatabang sa mga biktima sa sunog. Nakiglambigin na usab ang Dakbayan sa mga nasudnong buhatan alang sa tabang nga mahatag ngadto sa mga biktima sa sunog. Nagbutang usab og evacuation tents alang sa matag pamilya nga biktima sa sunog. Uban nini ang pagpangapod-apod unya kanila sa mga sleeping kits, hygiene kits, kitchen utensils, aron maggamit dayon sa mga nabiktima. Moabot sa 200 ka mga Pinoy-anan ang naugdaw sa sunog diri sa sitio Manangados, Barangay Tabunok sa Talisay City. Samtang mukapin usab sa 200 ka pamilya ang apektado nining nasoing sunog. Diin silang tanan na kinahanglan og tabang sa ato mga kaigsuunan nga magpakabana sa ilahang kahimtang. Gikan diri sa Tabunok sa Talisay City, ako si Alan Domingo, kauban si Godfrey Relian. Balitang Bisdak. E-bike driver sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, nailad sa nagpakaaron ingnong pasahero ug nada ang iyang cellphone. Kung naunsa kini pagkahitabo sa iranta sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses kay wa sa huna-huna sa e-bike driver nga ilaron siya sa iyahang pasahero na pahuwam pa niya kini og 100 pesos ug nadagit ang iyahang cellphone. Apan ang good news kay na-recover na hinuon ang iyahang cellphone human kini giuli sa nakapalit. Human na post ni ining usa ka netizen ang nahitabong pagpangilad ni ining usa ka lalaki sa usa ka e-bike driver
o gipakita ang hulagway sa naasong suspitsado nga nagbitbit pa sa cellphone sa e-bike driver, pipila ka gutlo sa wala pa niya gidagan ang cellphone sa biktima, usa ka netizen usab ang nipahibaw nga nakaila siya sa nakapalit og cellphone ug mipadayag og kaandam nga iuli ang naaswing cellphone. Pinaagi sa abag sa usa ka kanhi konsehal sa Barangay Agos na subay sa netizen ang nakapalit sa cellphone o gi-turn over kini ngadto sa Police Station 4 kagabii. Kaganihang buntag, mipatimaw sa Police Station 4 ang biktimang e-bike driver o gisusi kung ang gi-turn over nga cellphone iya bagayon. Na-reformat na ang iyang cellphone, busa wa na mga contact numbers, lakip na mga hulagway niya og sa iyang pamilya. Hinon aron masiguro, gi-connect sa Wi-Fi sa usa sa mga personnel sa Station 4 ang naaswing cellphone ug didto nakita pinaagi sa Google Photos ang mga hulagway sa biktima uban ang iyang pamilya. So confirm imuhag yung phone. Bihagi tayo ma'am. Nabi yung picture. Kini mo ni yung apo. Anak. Isa ni. Apo na. Matod sa 45 anyos nga e-bike driver nga si Dino Michael, pasado alas 2 kagahapon sa hapon nang huwampa og 100 pesos ang suspitsado kaniya ug dayon nagpahatod ngadto sa sitio Agos Gamay. Ang primero ana dito sa sa Camilla Homes at Bang. Ako pay gipapaliti sa tricycle 100 nisakay sa kuha para Agos Gamay. Pag-abot nila sa kapilya sa sitio Agos Gamay, nipasangil kini nga muhuam sa iyang cellphone kay matod pa iyang palodan kay naa siya'y tawagan. Sa kuha sa CCTV sa usa sa mga panimay sa dapit, makita ang pag-agi sa mong lalaki nga nagkupot pa og duha ka cellphone usa niini iya sa e-bike driver. Samtang ang e-bike driver nagsunod kaniya. Wa na makita sa CCTV kung asa sila ni Padong apan matod sa biktima, nilipot sila sa usa sa mga panimay sa luyo. Gisundan ako. Gaw, dira lang ka sa balay gaw. Maura to. Pagkuan, sige kung pabot, wala na balik. Maura to. Daw nahugno ang e-bike driver, human siya masayod nga nailad lang siya ug nadapa ang iyang cellphone nga ni kantidad og 16,000 pesos nga taod-taod niyang gitiguman aron lang mapalit. Gani tungod sa hitabo, wa siya makabayad sa iyang abangan sa e-bike kagahapon. Salamat ang nakapalit ni kay giuli jud niya ba. Bahala na lang tong kwarta na kong 100 basta ang cellphone lang importante. Karon din ako pasalig sa mga tao muhuam na kay natagam na ko. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon karon nila gisubay ang identity sa maong suspitsado. Usa sa makatabang pag-ila niini ang gibaligyaan sa cellphone. Mat pa natong gi-workout karon, atong gi-kuan ng investigator nga dapat ma-identify gid siya. Ang iyang pangan do na natay facial identity pero dapat atong detalye kompleto kinsa taga diin pila edad para mapailan og kaso kay di man na pwede i-file natong kaso way pangan. Dapat nagi siya pangan. Kaning nakapalit kay giuli man niya kay og dili man gali siya kuan maigo man siya sa anti-fencing sunta. Pero kung witness siya na ang nagbaligya kato si tong suspect magamit siya nato as witness. Di na siya pwede siya di pailan og anti-fencing law. Ses lakip usab sa gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police kung nalambigit ba sa akyat bahay ang maong suspitsado human masayre nga adunay duha sa mga mulupyo sa sitio Agos Gamay, Barangay Agos ang nakawatan usab og cellphone sa nakalabayng mga buwan. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina. Nahuli kam, pinaagi sa dashcam ang pagpamato sa usa ka babaeng libod suroy sa usa ka sakyanan nga nagbiyahe sa May Osmeña Boulevard, Cebu City. Matod sa uploader nga si Wiley Iray ang bana sa babaeng driver sa maong sakyanan, nahitabo ang insidente kagahapon pasado alas 8 sa buntag. Padung naunta mo duty ang iyang asawa sa dihang nahitabo ang insidente. Makita sa video nga hinay lang ang pagpadagan sa babaeng driver. Apan kalit nga gisugat siya sa babaeng libod suroy nga nanglabay og bato. Nunot sa hitabo, nabuak ang windshield sa passenger seat. Gipablatter na nila ang hitabo sa Abiliana Police Station aron subling dili na kini mahitabo pagbalik. Apan pasado alas 11 sa buntag kagahapon, nanawag nila ang police station ug gipahibaw nga aduna na say laing na biktima sa pagpamato sa susamang libod suroy.
Subay sa mong hitabo, nanawagan ang taga-barangay kung si kinsa ang nakaila o kahakabanay sa maong libod suroy. Nanawagan usab ang mga nabiktima ngadto sa Cebu City LGU sa pag-rescue sa babaeng libod suroy aron dili na kini makabiktima. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Intel operative sa Lapu-Lapu City Police nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong May 16 nag-awol na kun absent without leave. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, ang naasoyng Intel operative unang mipadayag nga iyang i-challenge ang resulta sa surprise drug test pinaagi sa pagpaubos sa susamang urine sample sa pagsusi sa usa ka pribadong drug testing laboratory. Apan napupus na lang ang 15 ka adlaw nga gihatag kaniya sa iyang mga labaw sa Lapu-Lapu City Police aron iyang malihok ang pag-challenge sa resulta. Gawas ni ini, 5 ka adlaw na usab kining wala mipatimaw sa Police Holding and Accounting Unit. Subay ni ini gihikay na ang mga dokumento alang sa kasong conduct unbecoming nga ipasaka batok kaniya. Atong ipahibaw ato ang kauluhan, atong headquarters nga para ma-drop from rules na siya. For the meantime, gadagan ang iyang kaso para maputol na ang iyang sweldo kay unfair man sa gayong na siya duty niya ang sweldo gyapon siya. Daw nahisama sa sapa ang pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi human mibunok ang kusog nga uwan kagabi. Ini ang report ni Nico Sereno. Kini na ang kahimtang sa Peace Valley sa Barangay Lahog, Cebu City human sa pagbunok sa uwan kagabi. Misaka ang level sa baha sa lugar. Taliwa ni ini, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa baha. Halapan nga baha ang nasinati usab sa Dakbayan sa Mandawi kagabi. Apan sa wa pa mutaas ang level, nagrekurida ang mga taga BDRRMO sa Barangay Paknaan para maalerto ang mga mulupyo. Atong mulupyo diri sa atong Paknaan, pagkanabanday mo daan kaya ato sa pa hapit ang mawas. Kung sa tuya nga isangat na lang para di nga maatas baha. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente, mihimo usab og foot patrol ang mga sakop sa disaster team sa barangay. Sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, gilunupan usab ang karsada sa baha. Sa video ni Cornel Arpon, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa baha. Mato ni Mandawi City Mayor Glenn Bersede, kay napanglantawan na ang pagsigi og uwan, baong ipadayon nila ang subsub nga pagpanglimpyo sa mga waterways sa Dakbayan. Nilang mga palakuan niya, vacuum nila para suyok. Sige man, pero digid ka kung ang bahaya eh. Padayunan yun, mas labing maya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mipasalig ang kadagpuan sa Cebu South Medical Center sa pagpatuman og paspas nga pag-abag sa Talisay City Police ug sa ubang buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay kabahin sa pag-atiman sa mga babaeng na biktima sa pagpangabuso. Si Femari Dumabok sa report. Mas maatiman na unya og tarong sa Cebu South Medical Center ang kababayin-an ug mga bata nga biktima sa pagpangabuso. Kinihuman si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay City, nakigtagbo sa kadagkuan sa Tambalanan. Mato ni Maramag nga gipasalig sa kadagkuan sa CSMC nga sa nagpadayon karon nga expansion sa struktura sa Tambalanan, gisiguro nga naa nagiunyay Purple Room. Sa Purple Room adunay representante sa Women and Children's Protection Desk sa Talisay City Police, social worker ug personnel sa Talisay City Health Office. Sa bagong kalambuan, mapabili na unya nga tago ug ang privacy sa pakighinabi sa mga personnel sa Purple Room sa posibleng mga biktima sa pagpanamastamas o sa uban pang pagpangabuso sa kabataan ug kababayin-an. Subay usab sa nasabutan, tanang mga pulis sa lalawigan sa Sugbo, ilabi na sa Talisay City Police, ang mamahimong makapahimos na sa PhilHealth Consulta Package sa CSMC ug sa uban pang mga medical benefit. Gilagway ni Maramag,
nga miani og maayong relasyon ng ilang pakigtagbo sa kadagkuan sa Cebu South Medical Center aron mas makahatag usab sila og maayong serbisyo sa publiko. Usa na niini ang dinaliang koordinasyon sa kapulisan kung adunay gidalang pasyente nga posibleng nalambigit og krimen. We are focusing on how we will do about with our SOPs with regard nga kanang natin investigation karon. So in the works karon is our with the help of Dr. Bautista through the city with our city health kanang unsaon nato pag-streamline ang pag-investigate. They will devote a wing nga purposefully for the women and children's concerns. Nga 24/7 na CFM. Samtang gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga muabag si 1st District Representative Rhea Gulyas sa pagpalapad sa Tambalanan sa pagkakaroon pa ng ekspansyon sa maong Tambalanan. Ilabi na sa waiting area guban pang importanteng istruktura sa ospital aron makahatag og mayong serbisyo sa mga mulupyo nga taga Southern Cebu. Mangita gyud og pundo ang nasyonal o ang congressman na mulabi para mudako ang ospital. While nakadako ang ospital, nakadagan ang clientele, mautoy daghang mga concerns. Gipaabot lang ni Rhea ang mga concerns tan unsay matabang sa Kongreso, labi na especially sa ilang mga waiting area and what to do moving forward. Ang labiing lang na naay bag-o na building kay na mahimo sa atubangan kay na manakuno ang mga kaso na when the writ of possession is there, pwede na sila makahimog bag-ong building sa atubangan. So bali magpa-budget sila yes. Dito sa Kongreso. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Rider patay human mibangga sa punuan sa kahoy sa National Highway sa sitio Igbalanak, Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa hapon. Dead on arrival sa Tambalanan ang 25 anyos nga rider nga mibangga sa punuan sa Jimelina. Nakaandog grabing kadaot sa ulo ang biktima. Matod sa kapulisan, gikan ang rider sa Zamboanguita ug padulong sa Pamplona dihang nahitabo ang insidente. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang rider sa tunga-tunga sa karsada. Subling nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan aron kalikayan ang aksidente. Sa Negros Oriental gihapon, patay ang rider, tulo ka adlaw human mahitabo ang panagbangga sa duha ka motor sa National Highway sa Barangay Tugas, Tanhay City, Domingo sa gabi. Matud sa investigasyon, padulong sa Dumaguete ang biktima dihang mi-overtake kini sa usa ka sakyanan. Sa pag-overtake, nakasugat niya ang laing motor ug dinhi nahitabo ang head-on collision. Luwas ra ang rider ug ang angka sa gikabanggang motor. Matud sa kapulisan, kusog ang dagan sa motor sa biktima. Sa Toledo City, Cebu, patay ang 41 anyos nga babaeng back rider sa motor nga gimaneho sa iyang ka-live-in partner. Matod sa kapulisan kagahapon sa buntag, padulong sa Barangay Puog ang mag-live-in partner. Pag-abot sa kurbadahong parte sa National Highway sa Barangay Media 11, nawadan og balanse ang motor. Pagkatumba, nalagpot ang babaeng rider padulong sa pikas nga lane sa karsada. Na-timing nga miagi ang 10-wheeler truck ug dinhi nalatayan ang wala nga abaga ug tiil sa biktima. Gidala ang biktima sa Toledo City Hospital apan gideklarang dead on arrival. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Karong aprobado na ang ilang annual budget, naglaom ang kapitan sa Barangay Umapad, Mandawi City nga matunhay ang ilang paghatag og serbisyo sa mga konstituwente. Hinumduman sa miaging tuig nagkaproblema sa pagpasar sa budget sa barangay tungod sa kasungian sa mga sakop sa Barangay Council. Apan karong buwana, naaprubahan na ang 26 million pesos nga budget. Matud ni Kapitan Reb Cortez, mapasalamaton siya nga ma-settle ang mga bayronon ug maimplementar ang mga programa. Wala ra hinuon na hunong ang suhulan sa mga trabahante. Apan ang unang mga buwan sa miaging tuig nga wa sila mahatagi og sweldo, wala pa gihapon marilis. Tabang sa barangay, makahatag tag-ayuhan sa katawhan sa barangay. So unsay na-allocate diha atong gamiton. Nya hopefully makasinabot ra pud tanan council. Kuan kay dili man ako tanan decision lang. Naam gid ay mga signatories. Nanumpa na sa katungdanan si Cebu City Mayor-elect Nestor Archibal, Vice Mayor-elect Tomas Osmeña ug mga kaubanang mga konsehal ubos sa Bando Osmeña, Pundok, Kauswagan.
Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Unang ipahigayon ang misa nga gisaulog ni Cebu Archbishop Jose Palma pasado alas 9 ganang buntag sa Plaza Sugbo at tubangan sa Legislative Building sa Cebu City Hall. Mitambong si Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro nga mipadayag sa kaandam nini nga makig-alayon sa syudad sa mga programang ipatuman. Gisunod dayon ang all-taking proper diin unang gihimo ang processional march sa mga umaabot nga opisyal sa Dakbayan nga naglakip ni Mayor-elect Nestor Archival nga giskorta ni Archbishop Palma ug mga sakop sa BOPK nga molingkod sa konseho. Mihural sa katungdanan si Mayor-elect Archival kang Inayawan Barangay Kapitan Kirk Brian Repolyo. I stand before you today as the newly elected mayor of Cebu City. This is not just a personal milestone. It is a sacred responsibility entrusted to me by the Almighty in the city constituents, a trust I hold with deep respect and unwavering commitment. Sa pagsugod na unya sa administrasyon ni Mayor-elect Nestor Archival, gipangayo niya ang suporta sa nagkadiang sektor sa Dakbayan alang sa kalambuan sa syudad sa Sugbo. Gipasalamatan ni Archival ang mga tao nga nahimong kabahin sa ilang pagpaningkamot nga naghatod sa ilahang kalampusan karon. Apil sa mihurar ang pag-umangkon sa maabot mayor nga si Councilor-elect Naisa Nice Archival nga gibit-bit pa niini ang picture frame sa amahan nga abogado Noel Archival nga gibanhigan patay kaniadto. I, Naisa Nice Archival, have been elected. Mihurar usam sa karungdanan ang Vice Mayor-elect Tomas Osmeña ug ang mga konsehal ubos sa landong sa BOPK. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nanawagan si Mandawi City Mayor Glenn Mercedes sa kadagpuan sa Mandawi City College nga mudugang og mga estudyanteng dawaton sa eskwelahan. Hinumduman sa miaging simana, ubay-ubay pa nga mga estudyante ang naninguha nga makasud sa eskwelahan ug nag-unhanay pagpangayo og guarantee letter gikan sa syudad. Adunay unang exam nga gihimo sa mga incoming first-year students. Apan mas daghan pa ang gustong ma-admit sa eskwelahan. Mato ni Mercedes, mas maayong mapunan ang dawatong estudyante sa eskwelahan kay daghan ang nanginahanglan niini. Masudlan pa. Kaya daghan kay gusto libreng edukasyon. Di na naman malibre. Ato tanaw, kaya depende mo na sa room o niya, kapasito. Kaya mag-uot na pag-ayo, masudlan pa. Kaya daghan kay gusto libreng edukasyon. Di na naman malibre. Napuna na ang mga drug-cleared barangay sa Mandawi City nga karon naabot na sa 22. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa deliberation sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program, naaprubahan ang Umapad Mandawi City nga usa sa bag-ong drug-cleared barangays. Kinibase sa validation nga gihimo sa lain-laing ahensya gilangkuban sa PIDEA, DILG, PNP ug DOH. Ang drug-cleared status ihatag sa mga nakahimo og intervention sa drug surrenderies o warriors kung tawgon sa Mandawi. Aminado ang mga opisyales, usa ka hagit ang pagpabilin sab sa maong status. Pag-maintain, yes, tinuod na kay ato nga ang katong mga nasa nag-graduate na, dili na gid sila mobalik ba. Gani gitigaan nato sa mga sports program activities sa gym. Sa mga nakapangutana sa deklarasyon, pasabot ni Cortez ang drug clearing para sa mga nahimo sa mga ni-surrender. Padayon siya nga nanawagan sa mga tao mukooperar kung dunay impormasyon sa mga nalambigit sa drogas. Tinuod na agi mga presensya pa karon sa drugs diri sa barangay. O dili man sa barangay Umapad lang, kundi tibok barangay sa tibok Mandawi. Pangyo lang ko nga mga tao na muyo ng mga igsigsika lugar, kibaw man ko nga kibaw sila kinsay nagbuhat ang mga kuan na ako lang nga mo report sila. Naman tay mga kuan pamaagi nga unsaon nato pag-report nga di may bawanan sila. Samtang moabot na sa 22 tanan ka mga barangay sa Mandawi ang nadeklara nga drug cleared. Matod sa Substance Abuse and Mental Health Services Office, kun SAMSO, 81% kini sa tanang 27 ka mga barangay. Optimistic na by the end of next quarter, next quarter. Gusto na to at the end of the year, mahuman na siya ng 5. Nalay duha ka buok siguro nga barangay nga medyo we need to work on pa, pero dako-dako pa dyan ni siya
trabaho. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 14 ka mga deacons ang giordinahan alang sa Sacred Order of Priesthood sulod sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gipanguluhan ni Archbishop Jose Palma uban ang kaparian sa Archdiocese of Cebu ang seremonya kagahapon sa buntag. Mitambong usab ang mga banay ug kahigalaan sa mga diakono ug kaparian sa naasoyng kalihukan. Subling ilusad ang vaccination sa mga binuhing iro ug iring sa Mandawi City Veterinary Office. Sa unang bahin sa tuig, nakumpleto na sa City Veterinary Office ang pag-adto sa kabarangayan aron magbakuna sa mga binuhi nga iro ug iring. Apan ilang balikan ang tanang barangay aron masiguro nga mas daghang mga mananap ang makover sa vaccination. Samtang sa dato sa City Veterinary Office sa tuig 2024, adunay 6 ka mga kaso sa rabies nga ilang natala. Apan karong tuiga, wala pa sila'y natala kay ang City Health Office ang nagtali niini. Gipasidunggan ang dakbayan sa Talisay isip maoy labing maayong local government unit sa tibuok nasod. Nadawat ang pasidungog sa gihimo nga gawad serbisyong Magpakalinga Awards. Napili ang dakbayan tungod sa maayong pagpatuman sa mga serbisyo. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mo'y midawat sa maong pasidungog ug miingon nga malampuson ang kagamhanan. Ilabi na sa ilang Aksyon Agad Center sa mga tambalanan. Ang Aksyon Agad Center sa tambalanan nga may mga social worker mao'y mudawat sa mga yangungo sa mga Talisaynon sulod sa 24 oras. Kini ang usa sa nakita sa DSWD nga nahatagan sila sa maong pasidungog. Padayong nagkalayo ang bagyo sa kasadpang bahin sa nasod, samtang usa sa mga bagong low pressure area ang napurma sa kadagatan sa Pasipiko. Nahimutang kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility o katapusang nabantayan mga 1,960 kilometers sa silangan sa southeastern Luzon karong buntaga. Sa pagkakaroon, ubos pa ang kahigayunan nga mamahimo kining bagyo. Apan sumala sa pag-asa, posible ra kining mausab ug mamahimong makapaduol pa kini sa nasud sa mosunod nga mga adlaw. Mubalik ang pagpasulabi sa Intertropical Convergence Zone uban ang nagkahinay nga epekto sa habagat. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, makasinati gihapon og mga pag-uwan-uwan ang mga laliwigan sa Samar ug Leyte. Lakip na ang pipila ka mga bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasud. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anyay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.